विरोधी पक्षान रावन कशी कामां करपाक जाय ते सत्तेत आशिल्ल्या आमदारांनी आमच्या आमदाराकडल्यान ट्युशन घेवन शिकप अशें म्हणत आरजेपीन भाजप पक्षाक तशेंच आलेक्स सिक्वेराक उजरावन काडले। पळयात पुराय बातमी। लोकसभा वेंचणुको लागीं पावतात तशें उदरगतीची कामां भर घेवपाक लागल्यात। आमदार मंत्री नाल्ल फोडटाना दिश्टी पडटात। विरोधी पक्षान रावन निवडून आयल्या उपरांत भाजप पक्षान वचपी जायते आमदार आसात। विकास करपाक आमी भाजप पक्षात दाखल जाल्यात अशें म्हणपाक ते विसरनात। तांचेर टिका करत आरजी पक्ष कोणाची बी टीम हे सांगचे अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान आनी हेरांनी राया आर्ले हांगा पत्रकार परिशदेत जाप मागली। पळयात। यांच्यानी येऊन भास दिल्ली देवाच्या मुखार बांबोलीच्या पुरुषा मुखार की आपण कितें जावं वचपाना म्हणून आज यांच्यानी देवाक फटयलो, नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक फटयलो आनी आज लोकांक लॉस दिसता की हेच बरोबर एक विश्वास दवरून आमी बीन देवाच्या फुड्यान गुन्यांवकारी जावं म्हणून आज हो नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक म्हणटा। पूण हो दुसरे स्टेटमेंट म्हणटा लोक आपल्या बरोबर आहा, तुजे बरोबर लोक खंयचो आहा? जो मनीस देवाक फटयता आनी तुजे बरोबर लोक रावतलो ती मिडिया मेळ म्हणून कितें फोटींग पण उलोवपाक जायना, हें करनाका। तूं एकूच म्हणटा डेव्हलपमेंट करून गेलो म्हणटा तूं डेव्हलपमेंट करपाक गेलो। आतां तूं कितें डेव्हलपमेंट करपाक गेलो आमकां खबर ना। इतलो व्हड पॉलिटिशियन तूं ओपोजिशनार रावन डेव्हलपमेंट करपाक जायना। परमिशन घेवपाक जाय म्हण तूं परमिशन घेवपाक लागलो की हायर सेकंडरीचे स्टेटमेंट हे परमिशन ते परमिशन घेवपाक जाय म्हण डेव्हलपमेंट करपाक गेलो। हेच करपा डेव्हलपमेंट वचून ऑपोजिशनार जायना। आमचे बाजूक बसलो आहा आमचो आरजीपीचो एकलोच आमदार, तेजे कडल्यान शिकपा जाय। तो ऑपोजिशनार रावन तेणे इतली काम करून केल्या 2 वर्सांत जे आयज मेरेन हिस्ट्री कोणें करूं ना गोंयची, ती आमच्या आमदारान केल्या। तुका तर ऑपोजिशनार तर रावन काम करपाक जाय, आमच्या आमदारा कडेन यो ट्युशन घेवपाक, तो क्लासीस घेता, अपॉइंटमेंट घ्या, फ्री टायमार तेका आमदारा कडेन यो, आमचो आमदार तुका सांगतलो ऑपोजिशनार रावन कितकोन काम करपाक जाय ती। काँग्रेसी आसलो म्हणटालो आमचेर नेम टॅग लायतालो की बी टीम म्हणून, काँग्रेसी आवलो, काँग्रेसीची तीच स्टोरी जाल्या बी टीम बी टीम बी टीम। आतां तूं बीजेपीक गेला, आतां बीजेपीक गेला जाल्यार आमकां म्हणटा काँग्रेसी मनीस काँग्रेसी बी टीम। आरे बाबा आरजी कोणाची बी टीम? बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीची, काँग्रेस म्हणटा आजी बीजेपीची, हे कोणाची? भायर तुका स्टेट तर मूव आनी वयर फ्लाइंग कलराक वयचोंक जाय ही काँग्रेस आनी बीजेपी भायर मारपा जाय। काँग्रेस आनी बीजेपी तो सत्तेर हाडले तो स्टेटीचें निसंतन आनी स्टेटीचो डेव्हलपमेंट कांयच जावना। आनी बरो एग्जांपल मेळटा आमकां गोंया असलें डिझास्टर आयज मेरेन कोणें करूं ना। जो रिजनलिझम आसा हे रिजनलिझम तुम्ही पळयता आसतले आख्या इंडियेच्या डायवर्सिटी म्हणटा आमी प्रत्येक जे स्टेट्स आसा थंय रिजनल पार्टीज आसा आनी रिजनल जो हे आसा इश्यूज आसा हे इश्यूज हायलायट करपाक आनी वयर व्हरपाक लागून आमचे जे एमपीज आसा ते वयर दिल्लीक पावता। आतां तशेंच आनी जो सिक्वेरा म्हणटा की आमकां थंय कांय हे खबर ना जावं तांकां अजून पर्यंत तांकां खबर ना कशें कितें आसा तें, पण हेका कितें खबर आसलें? हो जेन्ना स्टार्टींग भितूर सरलो तेन्ना ताका कितें खबर आसलें? जावं तो आतां म्हणटा जे बीजेपीक गेला आतां आपूण म्हणटा तो बीजेपीक आपूण फुडें काम करतलो, बीजेपीक मतां मेळोवन दितलो, नुवे मतदारसंघात आपूण बीजेपीक सगळ्यांकून चड लीड करून दितलो, जावं आख्या साऊथ गोंयांत बीजेपी निवडून येतली। हांव तुका एक सांगपाक सोदता आयज गोंयचे लोक विटलेले आसा बीजेपीचेर आनी काँग्रेसाचेर जे तुमी जी कामां केल्ली आसा आनी कशी फोटींगपणां केल्ली आसा। गेले ते 2017चे इलेक्शन जाल्या नंतर तुमी जे 10 जाणांनी डिफेक्ट केलो आनी आतां 8 जाणांनी डिफेक्ट केल्लो आसा आनी तुमी सुशागाद थंय आसा आनी सांगता की आमी परत बीजेपी हाडटले, तो ते म्हणटा काँग्रेसीक हाडटले। सो हे जे आसा हेजेर आयज गोंयकार सगळे विटलेले आसा। आमी जेन्ना जेन्ना वयता लोकां फुड्यान वयता, लोकां कडेन मिटींग घेता, लोक आयज खूब पॉझिटिव्ह आमकां रिस्पॉन्स दिता आनी लोकांचो जो विश्वास आसा हो आनी बुलंद जातलो, कारण आयज खूब गरज आसा। आतां तुमीच पळयता आसतले तेंच्या कडल्यान नुवे सायडीन जो आख्खो जो स्ट्रेस आसा आमचो जो एंटायर साऊथ गोवा आसा हांगा सामको मेजर जो इश्यू आसा तो कोळशाचो आसा आनी कोल पोल्युशनाचो आसा, जो डबल ट्रॅकिंगाचो आसा, रिवर नॅशनलायझेशन आसा, हे जे इश्यूज आसा हे बीजेपीनूय मारूंक ना जावं काँग्रेसीनूय मारूंक ना, हे कित्याक लागून मारूंक ना? ह्या बाबतींत तेणें मात बसून उलोवंक ना आनी हेच्या बाबतींत तो अजून पर्यंत तोंड बंद करून आसा। तेच्या नुवे मतदारसंघात वचून कितलेशे इश्यू आसा, डबल ट्रॅकिंगाचे जागे वयता, खूब जाणांचे त्रास आसा, मात हे अजून पर्यंत हेणें मारूंक ना। पण तो सांगता कितें आमी निवडून येतले, आमी हाडटले म्हणून। तुका हांव चॅलेंज करपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी बॉन्स ठामपणे काम करता, ठामपणे फुडें वयतले आनी तुका दाखयतले, तुजी जागा दाखयतले आनी लोक
वाजेल्ले आसा, रागार आसा आनी तो राग जो आसा हो येणाऱ्या इलेक्शनाक लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमकां सारको कळटा. जेन्ना तूं तांक दितात तांक ते तूं उदोवना जाल्यार ती तांक केसो वालोराची ती तांक खंय घालपाची. जेन्ना पण उदोवना जाल्यार तुका जाता जाल्यार आमच्या गांवांत नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांक उदकाची पायपलायन चेंज कर आनी तें उदक मुखार लोकांनी सगळ्या लोकांक उदक मेळटली. दिस इज द बेसीक नीड ऑफ द पीपल ऑफ एवरीवेअर. तेच भाशेन विजनरीज तुवें लोकांक प्रॉमिस केलोलें विजनरीजांक की आपण तुमकां निवडून येवन जाल्यार तुमगे पयशे आपण परतून घेतो म्हणून. आयज विजनरीज जे कोण मेंबर्स आहाय ते तुजे वयलेल्या तूं तेंका धाड्यान घाता भायल्यान गेट आउट म्हणून तूं तेंका घाता. दिस इज नॉट द वे हाव यू ट्रीट. तुका लोकांक रिप्रेझेंट इलेक्ट कोण हाडा तूं रिप्रेझेंट करपा, नॉट टू इन्सल्ट द पीपल वीच वील डू. आतां तुका आमगे चॅलेंज तुका जाता जाल्यार हे विजनरी मेंबर्स आहाय तेंगे सगळ्यांगे पयशे तूं पसून तेंका परतून दी. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.